جايين الاسبوع القادم معنا تشامبيونز ليج لذلك ما نقدرش نحكوا صحيح ديسيبسيون كبيره. اعتذر للجماهير خاصه اللي كانت حاضره العشاء. ان شاء الله نقدم المواعيد نعم نحسن ان شاء الله. Je tiens à remercier déjà pour ces félicitations. On savait en ce qui nous concerne qu'il fallait faire un match assez exceptionnel pour avoir une chance de battre cette équipe de l'Espérance. Depuis le titre de champion d'Afrique qu'ils ont acquis, ils restaient là sur 16 matchs sans défaite, 12 victoires, 4 matchs nuls. Donc je savais vraiment qu'il fallait qu'on fasse un grand match pour arriver à rivaliser et espérer que l'Espérance soit dans un jour moyen, ce que vient de dire le coach. Ça a été le cas, ça nous a permis de remporter ce trophée. Je sens qu'ils sont encore bien partis, je parle de l'Espérance, ils sont bien partis dans la Champions League, je les ai suivis dernièrement, ils sont encore assez impressionnants. Donc on est content, ça va surtout nous permettre de donner beaucoup de motivation aux joueurs pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'en championnat on aille à tout prix chercher une qualification pour la Champions League qui est quand même une compétition d'un autre niveau que la Coupe des Confédérations. Même si c'était très bien d'avoir acquis ce prix il y a quelques mois en arrière, mais le principal pour nous maintenant c'est de se servir de ce match plein qu'on a fait pour faire une belle fin de saison. Merci. Là, ce journaliste, j'ai vu la se lever là-bas. Vous aurez tous la parole. Ne vous inquiétez pas, on a un peu de temps. Bonjour, Fouad Smaïl de l'antenne d'e-sport. La question est pour M. Carteron. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir remporté ce titre premier, la première Super Coupe de votre carrière africaine, et surtout contre l'Espérance de Tunis, contre qui vous avez perdu la Champions League? Qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement? Déjà, j'étais content de jouer cette finale de Super Coupe, puisqu'à l'époque où j'avais gagné la Champions League avec Mazembe, j'avais quitté le club ensuite, donc j'avais pas eu la chance de jouer la finale de la Super Coupe. Je vous l'avais dit hier en conférence de presse, il faut en sport reconnaître quand un adversaire est supérieur. Il faut simplement le reconnaître et l'accepter. J'avais aucun sentiment de revanche vis-à-vis de l'Espérance de Tunis. C'est un autre club, c'est une autre compétition et ça fait partie du foot. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez, il faut simplement l'accepter. J'avais juste envie qu'on fasse un très bon match de notre côté, mais à aucun moment avec un sentiment de revanche quelconque. Merci. De côté, allez. Ahmed Talal, le CTV. Félicitations coach pour cette victoire. Aujourd'hui vous êtes rentré dans l'histoire du Raja après coach Feu Oscar Pilonnet qui avait remporté le titre en 2000. Aujourd'hui, quels sont vos sentiments d'être le deuxième entraîneur au sein de l'histoire du Raja, d'avoir remporté ce titre, la Super Coupe? Merci. Simplement, encore une fois, je le vois comme vraiment une vraie motivation pour pousser les joueurs sur le mois et demi qui nous reste de compétition, à aller chercher une qualification pour la Champions League, c'est tout. Bien sûr, je suis fier et heureux de ramener un titre à Casablanca, mais hier on me posait la question, l'équipe a gagné la Coupe des Confédérations il y a 3 mois en arrière, et on me disait le match de demain c'est le match pour sauver votre saison. L'équipe a fini 6e du championnat cette année. Là on est en gagnant nos matchs en retard, on peut prendre la 2e place assez facilement. Donc pour moi la seule motivation c'est que le Raja Casablanca puisse la saison prochaine affronter des ogres comme l'Espérance de Tunis dans la compétition de Champions League. شكرا. حسن غير وكالة الأنباء التونسية. سؤالي للكوتش معين شعباني، هل تعتقد معين أنه الأخطاء الفردية اللي صارت اليوم يعني كانت بمثابة يعني بصراحة طيحت الخدمة الكل اللي حضرها الاسبيرونس واللي كان معامل برشا على اللقب هذا؟ بالنسبة لي أنا الأخطاء خاصة على مستوى الدفاع، سامح لي كوتش. شوف فما دو فاكتور حاجتين اللي ما عاونوناش من ناحية الأخطاء الفردية. هو أول حاجة لي مالادريس، فما برشا معناها دي شوا خايبين، فما دوزاج نتاع دي باس ما كانش باهي، بورتون ساعات الكرة تكون سهلة. ثم في لي دويل في الثنائيات يظهر لي فريق الرجاء كان أكثر أجريسيف على الكرة، كان معناها ربحوا أكثر ثنائيات. بالنسبة للسؤال نتاعك صحيح تعرف وقت اللي تخسر ثنائيات في مباراة
اكيد باش تقبل اكثر لاعب وتخلي الادفرسير ياخذ اكثر ثقه في النفس. معز بوتال راديو موزايك تونس. معين نعرف الترجي ربما ماهوش اول ربما لقب باش ياخذ ماهوش اول لقب باش ياخذ، ولكن حسيناك ما عرفتش نشوف بيسيو خاطر في وقت من الاوقات في الترجي حسينا في الاول 10 دقائق الاولى كان في الماتش، ومن بعد تبدلت ما عرفتش المعطيات، مشكله الولاد ثقل عليهم الماتش، مشكله الادفيرسير ربما الاجريسيفيتي كما حكيت عليها انت. فما سؤال ثاني اللي حاب نسال معين، اسكو قريتوا حساب غلط للرجاء خاطر علاش سعد مخلف الميتون، علاش بليد تخلف زي الميتون؟ علاش سعد جيت بيه، علاش بليد تخلف؟ كحسينا كان تخلف بليد ولا تلعب اكثر؟ البارتي الاولى نتاع السؤال صحيح بدينا معناها في ال 15 دقيقة بدينا بالبداية في الماتش، من بعد قلت لك معناها ساسووا وظاهرة وانت استنتجتها اللي مال ادريس. احنا رجعنا الرجاء في الدور، معناها شفتوا برشا باسات ضايعة، برشا دوزاج خايب، برشا ساعات ناخذوا ريسك في تطليع الكرة، دونك اوتوماتيكمون هما باش ياخذوا ثقة بالنفس مع انت ردود يسانستال. ثم من ناحية أخرى صحيح يوسف البليلي معناها دخل زي الميطان كان معناها حلول أكثر، ولكن فما سعد البقيل اللي هو نمرو 10 رقم 10 يوسف نعرفوه يلعب أكثر. كل ما صحيح استحقنا معناها في مباريات معينة إنه باش يكون تحت 10، ولكن عندنا انيس البدري وحمد الهوني اللي هما في أحسن حالاتهم، زيد مع يوسف اللي جات كانت عنده إصابة خفيفة معناها من الإيكيب ناسيونال، ديجا البارح ما كملش السيونس، من بعد وقت اللي استحقنا له لقيناه. تعرف معز وقت اللي تكون فما خسارة كل شيء يولي ماهوش باهي، ولكن نتقبلوا الأمر وهذيك الكورة معنا. Youssef Chani, les radios du ZEM, Patrice Carteron, félicitations. Est-ce qu'on peut dire que le déclic était le match de week-end? Et est-ce que vous commencez à être récompensé pour votre fidélité au fil du jeu? Parce que ce soir, je pense que c'est Carteron qui a gagné, parce que c'est les mêmes joueurs. Vous vous êtes plaint à un certain moment, j'étais présent dans la fatigue physique des joueurs. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Et ma question, c'est Mohamed Chabani, pour la prochaine fois. Tarji, quand elle est dans le tour du favori, vous avez été un peu bluffé par la situation de la Jaouesh. Que tu as fait en français, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez été bluffé par les échos du Raja? Parce qu'on a vu Tarji qui jouait à marche arrière au début de la rencontre. Est-ce que vous n'avez pas saisi votre occasion, surtout au premier temps? Comment vous allez attaquer? Parce que vous avez un deuxième match, je pense, dimanche, contre le Benzarti. Comment vous allez attaquer ce match? Dans quel état d'esprit pour mobiliser votre... C'est trop long, monsieur. C'est pas vraiment, c'est un commentaire d'Inesco. Non, c'est pas ça une conférence de presse. Sincèrement. Sincèrement. Pour répondre pour les autres. Question concise, précise. Comment vous allez aborder le prochain match de Champions League qui, après cette défaite? Voilà, et vous avez résumé le tout. S'il vous plaît, la prochaine fois, question courte et tout. Moi, je suis le modérateur. J'aime pas ce dialogue-là qui dure des minutes. اوكي، انا كنت قبل ما نبداو الاسئله كنت قلت اللي كنت في غرفه الملابس، كنت حدثت مع اللاعبين ورفعت من المعنويات، لانه هذا الماتش اليوم بالاحاسيس اللي فيه، وما نتصورش واحد فيكم يتمنى نفسه معناها في بلاصتي. يلزم نتعداو، يلزم يدخل في التاريخ. بعد نهارين عندنا مقابله اخرى السوبر التونسي، والاسبوع القادم باش ندخلوا في الشامبيونز ليغ، عندنا مباراه هامه في قسنطينه. ما عندناش برشا وقت باش نرموا المعنويات، هذيك كرة القدم. وقت اللي قلت لهم الاولاد وقت اللي نربحوا نكونوا فرحانين، زاد وقت اللي نخسروا يلزم نقبلوا الخساره، خاصه لازم نكونوا سوليدار الناس الكل، ميم في اللي موضوع هذوما نستحقوا ناس واقفه وناس رجال، ونقبلوا ومن غادي نجموا نبنيو معناها حتى الفرصه والكاركتير نتاع الجوار نتاعنا. Juste une petite aparté, moi j'aurais aimé qu'en finale retour, le coach ne fasse pas démarrer Guirn, qui avait fait un doublé, qui avait été exceptionnel, donc c'est la première chose. La deuxième, c'est
On jouait ce soir le 50e match. Le Raja jouait ce soir son 50e match de la saison avec un effectif qui ne peut pas jouer tous les 3 jours. Sans Bader Banoun pendant plusieurs semaines, sans Sanad en défense centrale, c'était trop compliqué. On n'a pas l'effectif pour jouer sur les 2 tableaux. C'est quelque chose qu'il faut préparer pour l'année prochaine, mais c'est simplement depuis 3 matchs, on a retrouvé l'équipe type. C'est aussi simple que ça, retrouver l'équipe type, des joueurs qui reviennent de blessure. Donc on est plus cohérent dans le jeu. Mais voilà, c'est bravo aux joueurs encore pour cette belle prestation. Merci coach. Allez-y. سؤال قصير وعبد مسعود بتاع تشامبيونز فانتوس. Juste pour une information de la part de coach مايك شعباني معلومة غياب أو عدم اعتماد اليوم على غيلان الشعلاني في 14 اللي شارك في المباراة، هل أنه أسباب صحية أم اختيارات فنية بحتة؟ لا يمكن الخروج الاضطراري نتاع سامح هو اللي ما خلاش غيلان يدخل. من بعد فما يافي دو شوا او بيان باش نهبط هيثم كوم دوزيام اتاكون، وبيان باش هو نفس التغيير باش يخرج محمد علي اليعقوبي، يا اما باش يبقى غيلان في الوسط مع كوم، ولا باش نعطيو اكثر بيرفوندور معناها مع هيثم الجويني. اخترت باش نهبطو هيثم الجويني. معناها تعرف افيك دو اتاكون ومن بعد وراهم 3 معناها كيما البدري ويوسف وحمد الهوني هذول معناها لعبنا لو تو بور لو تو. مي في التحضير نتاع الماتش كان باش يدخل غيلان. بون الشوا من الاول اخترنا باش نلعبو مكدد مع سعد بقير ومديس. Nafar Ben Achour, BeIN-Sport. Félicitations au coach Patrice. Et la question pour Mouaïn Charbani. Mouaïn, على عكس الرجاء ربما اللي يلعب مباراة الموسم، مباراة اليوم بعد الخروج من دوري أبطال العرب والخروج من كأس الكاف، ترجي اللي المفروض كانت المباراة تلعب في شهر فبراير، كانت السوبر لما كانت في أبريل مع انتهاء موسم أفريقيا وبداية موسم بصفة استثنائية. المباراة صحيح هامة كانت بالنسبة للترجي، لكن الترجي منتقل بعديد الرهانات على عكس الرجاء اللي لعب مباراة الموسم. الترجي كان يلعب هذه المباراة ويفكر فيما بعد دوري أبطال أفريقيا التزاماته المحلية، عكس الرجاء اللي لعب مباراة الموسم. صحيح هذا اللي فسرته انا للاعبين. تعرف الرجاء خرج من الكاف، خرج من البطوله العربيه، وكنت قلت للاولاد اللي معناها التتويج هذا بالنسبه للرجاء الكاس هذه هو اللي باش يمنعهم من السيزون معناها لانقاذ الموسم، وهذا اللي شفتوه لانه بالنسبه لي انا نتصور لي فرصه كانت مهمه للرجاء باش يربحوا اللقب هذا، باش يرجعوا على الاقل كما كان يحكي المدرب انه يرجعوا في الكورسه نتاع البطوله. بالنسبه لنا احنا نشوف فما ضغط كبير، هذا معروف وقاعدين نتعاملوا به. تعرف في شهر ابريل عندنا 10 ماتشات، 10 مباريات، يعني تقسم 30 على 10 تلقى كل 3 مباراه. يلزمنا نكونوا حاضرين، وهذا القدر اللي المفروض علينا.